अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। सुप्रीम कोर्ट ने आज पीपल्स पार्टी और नून लीग के बयानिए को जैसे लीर और लीर किया और उधेड़ के रखा है, और आज जो कुछ रजा रबानी के साथ हुआ है ये काबिल दीद था। मुझे ये आयत बहुत ज़्यादा याद आती है, और मेरे ख्याल में आज जो कुछ इस हुकूमत के साथ हो रहा है ये सब का सब इसके गिर्द घूमता है कि तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, कि अल्लाह जो है वो दिनों को लोगों के दरमियान ऐसे घुमाता रहता है। वो रजा रबानी जो पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े चैंपियन और डेमोक्रेट बनते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी कितनी बेइज्जती हुई है। काश वो फील करते इस बात को, और किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आज उनके इस बयानिए को उधेड़ा है। सदारती रेफरेंस की केस की जो समाअत हुई है उसमें रजा रबानी के दलाइल थे, और पीपल्स पार्टी की ये कोशिश है, वही पीपल्स पार्टी जिसकी पीठ में खंजर घोंपा गया था और उस वक्त उनके खिलाफ जो कुछ हुआ, आज वो पीपल्स पार्टी उसको भूलकर इमरान खान की पीठ में खंजर घोंपने के लिए उसको लीगल करने के दलाइल दे रही है। ये आलम है इस मुल्क का और इस कौम का, और आज जिस तरह से उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की उन भगोड़ों और ज़मीर फरोशों को, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। रजा रबानी के दलाइल थे सदारती रेफरेंस के ऊपर, केस की जो समाअत है वो चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। रजा रबानी ने कहा कि सदारती रेफरेंस आने के बाद इन लोगों ने आईनी ओहदे जिनके वास्ते, जिसमें सदर और गवर्नर है, इन्होंने अपने ओहदे की खिलाफ वर्जी की है, और इन्होंने जमहूरियत के जो इदारे हैं उनके ऊपर बहुत सख्त तनकीद की है। अगर आप बेजा तनकीद करते हैं तो मुल्क जो है वो सोवियत यूनियन बन जाता है, रशिया बन जाता है। आइन के साथ खड़े होने के ऊपर भी इन लोगों ने तनकीद की। बात इमरान खान की हो रही थी, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अदालत है वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी है। आइन को मानने वाले जब तक हैं तो हमें इस तनकीद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे जो दरवाजे हैं वो हमारे जो नाकिदीन हैं उनके लिए भी खुले हैं। तारीख ये बताती है, ये पीपल्स पार्टी के वकील को जो है वो चीफ जस्टिस कहते हैं कि तारीख बताती है कि जो पीपल्स पार्टी है उसने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। कुर्बानियाँ देकर भी पीपल्स पार्टी ने हमेशा इदारों का साथ दिया है, और हमारे बारे में कोई जो भी सोचे हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम मुल्क की खिदमत करते रहेंगे और जो कुर्बानियाँ देने वाले उनका एहतराम करते रहेंगे। रजा रबानी ने अपने दलाइल शुरू किए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टी सरबराह के दिए गए डिक्लेरेशन का जायजा ले सकता है। पार्टी सरबराह डिक्लेरेशन देता है उस भगोड़े को, और उसके बाद जो उसका काम है इलेक्शन कमीशन के, और इलेक्शन कमीशन कैसा है वो क्या जायजा लेगा। अभी जो इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहा तरीके इंसाफ के, आज एक हफ्ता होने को है, या वो कितना 22 है, वो कहाँ से आया, वो सब चीज़ें आपको पता चल गई। एक मैंने वीडियो भी की थी, आपको बताया था कि किस तरह इलेक्शन कमीशन ने झूठ बोला, हकायक को मैनिपुलेट किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर जो हलफ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि हलफ कौन सा जो पार्टी का मेंबर उठाता है, इस पर उन्होंने रजा रबानी ने ये कहा कि कागजात नामजदगी में दिया गया हलफ पार्टी से वाबस्तगी का होता है, लेकिन असल हलफ वो होता है जो हर मेंबर पार्लियामेंट में आकर उठाता है। और आर्टिकल 63 जो है 63F1 जो है वो अरकान को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट ना देने का खौफ दिलाता है। एक तरफ वो खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि ये जो आर्टिकल 63 है ये खौफ दिलाने के लिए रखा गया है, और फिर वो ये कहता है कि अरकान को इल्म होता है कि पार्टी के खिलाफ वोट दिया तो नताइज होंगे। और उन्होंने अटॉर्नी जनरल की पीठ में भी खंजर मारा कि जो उन्होंने दलाइल दिए थे वो मगरबी जमहूरियत के दलाइल थे। यहाँ मगरबी जमहूरियत नहीं है, यहाँ लोटाक्रेसी हो सकती है, यहाँ दो नंबरी हो सकती है, वो बिल्कुल गैर मुतलका दलाइल है। हमारे यहाँ तो जमहूरियत ऐसी नहीं है। हमारे यहाँ जमहूरियत बाप बेटा की बादशाहत है, जो आसिफ जरदारी चाहें, जो नवाज शरीफ चाहें, जो बिलावल चाहें, जो मरियम साहिबा चाहें। फिर रजा रबानी ने एक और इदारों के ऊपर हमला किया कि पिछले अदवार में इदारों की तरफ से भी जो है वो इधर उधर किया जाता था, रियासत की तरफ से इधर उधर किया जाता था, हुकूमतें गिराई जाती थी, पार्टी के जो मेम्बरान थे उनको गिराया जाता था। मगरब में तो ये होता है कि अगर कोई रेलवे का हादसा हो जाए तो इस्तीफा आ जाता है, यहाँ इस्तीफे नहीं आते। यहाँ वज़ीर-ए-आज़म जो है वो आइन के साथ भिड़ गया था, उसने इस्तीफा नहीं दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो आइन के जो संगीन खिलाफ वर्जी थी आइन की, उसके ऊपर जो है वो तैयार हो गया था। लेकिन उन्होंने बड़ी फोकस किया अदालत को ये कहने के ऊपर कि जो पार्टी के साथ इनराफ है वो 63 ऊपर उसके ऊपर लागू नहीं हो सकता। फिर उन्होंने ये कहा कि इनराफ की सज़ा रुकनियत का खात्मा है, बस उसकी रुकनियत ख़त्म हो जाए, इससे ज़्यादा उसको कोई सज़ा नहीं दी जा सकती। फिर उन्होंने कहा कि सीट से हाथ धो बैठना ही किसी भी मुनहरिफ रुकन की सबसे बड़ी सज़ा है। तो यहाँ जो एक तमाचा था ना मेरे ख्याल में उनके मुंह पे पड़ा आके कि आपने तकरीर की थी कि पार्टी पॉलिसी जो है वो बहुत अहम है,
آپ نے رو کر فوجی عدالتوں کے حق میں ووٹ ڈالا تھا. جسٹس منیب نے ان سے پوچھا, اس وقت تو آپ بڑے روئے تھے کہ ووٹ جو ہے وہ پارٹی کی امانت ہے, اور آپ نے ووٹ ڈالا تھا پارٹی کے کہنے پہ, اور آپ کا دل نہیں مان رہا تھا. اگر آپ مستعفی ہو جاتے, آپ استعفیٰ دے جاتے تو کیا خیانت ہوتی؟ تو جواب آپ کو بڑا حیران کر دے گا. وہ کہتے ہیں جی کہ استعفیٰ دینے کے بعد حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا. انہوں نے, جسٹس منیب نے کہا جی آپ نے تو کسی خوف کا بھی اظہار نہیں کیا تھا. پھر کہتے ہیں استعفیٰ دینے کے لیے میرے پاس جرت نہیں تھی. یہ ان کی اوقات ہے. یہ جو آج عمران خان کو جو کچھ عدالت کے سامنے پیش کر رہے ہیں, جو کچھ عمران خان کا بیانیہ بنا رہے ہیں, اس نے تو اپنی اسمبلی پوری توڑ دی تھی. اس نے تو سب کو اٹھا کر لات ماری, سب کچھ ادھر کر کے. اس نے کہا کہ آؤ میدان میں الیکشن لڑ لیتے ہیں. اور ان کی اپنی اوقات یہ ہے کہ ایک استعفیٰ نہیں دے سکے. کہہ رہے جرت نہیں تھی استعفیٰ دینے کی. اور اس پہ جمال خان نے ان کو کہا کہ آپ سینیٹر تھے, آپ تو عوام کے منتخب نمائندے ہی نہیں تھے. تو کہتے ہیں جی میرا حلقہ پورا سندھ ہے, اور میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے بھی عوام کا جو ہے وہ منتخب نمائندہ کہا جائے. تو یہ ان کی اوقات ہے. پھر علی ظفر آئے, انہوں نے بڑے شاندار دلائل دی. انہوں نے کہا جی کہ پہلا سوال جو ہے وہ 63(1) کے تحت ملنے والی سزا کا سوال ہے. کیا منحرف رکن پر تاحیات نااہلی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جو 63(a) ہے وہ کہتا ہے کہ ممبرشپ ختم کر کے نشست کو خالی ڈکلیئر کیا جائے. جو بھگوڑا ہوگا اس کی نشست جو ہے وہ خالی ہو جائے گی. اٹارنی جنرل نے کہا 63(a) کی اے کو 62(f)(1) کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. پھر انہوں نے کہا کہ آئین کی خلاف ورزی کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. تو یہ سوال بھی پوچھا جسٹس جمال خان نے. تو انہوں نے کہا جی کہ آئین کی جو خلاف ورزی ہے اس کے اوپر میں دلائل دوں گا, اس کے اوپر تاحیات نااہلی ہوتی ہے, اور ہم تو یہاں اگر کوئی رشوت بھی لے لے اس کے اوپر جو ہے وہ 62(f)(1) کا اطلاق کر دیتے ہیں, وہ بھی تاحیات نااہل ہو جاتا ہے. یہاں تو سب کچھ ہو گیا, یہاں تو ووٹ آپ کا چلا گیا اور اتنا کچھ ہو گیا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں اس پہ دلائل دوں گا. تو اس پہ عدالت نے ان سے پوچھا کہ وہ آپ کے نزدیک کیا ووٹ ڈالنا اور ووٹ کاسٹ ہونے کے بعد کاؤنٹ ہونا یہ دو الگ عمل ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ اصل معاملہ ہی یہی ہے. بھٹو نے اس آرٹیکل 96 شامل کرنے کی کیا انہوں نے کیا وجہ بتائی تھی, کیوں انہوں نے یہ آئین میں یہ ساری چیزیں شامل کی تھی؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا جو سیاسی کلچر ہے, سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ مضبوط ہوں. منحرف جو بھی ارکان ہوتے ہیں وہ عوام اور سیاسی جماعت سے بے وفائی کرتے ہیں. ہمارا جو سسٹم ہے, ہمارا سیاسی کلچر سیاسی جماعتوں کے اوپر کھڑا ہے. تو اس پہ جسٹس اعجاز الحسن نے ان سے پوچھا کہ ووٹ نہ دینے والا بھی تو پارٹی سے انحراف کرتا ہے, ووٹ نہ دینے کے اوپر بھی انہوں نے کہا جی کہ نتائج ہوتے ہیں. اگر ووٹ آپ نہیں دیتے تو اس کے بھی نتائج ہوتے ہیں, لیکن آپ استعفیٰ دے دیں. سب سے بیسٹ آپشن اور سب سے رسپیکٹیبل ایگزٹ یہ ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں. تو اس پہ جسٹس عمر عطا بنیال نے ان سے کہا کہ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں 63(a) ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت تو دیتا ہے, لیکن وہ ووٹ کسی صورت کاؤنٹ نہیں ہو سکتا. اس میں انہوں نے کہا جی کہ میں دلائل دوں گا. اور پھر ابھی چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ مخدوم علی خان جو ہیں وہ نون لیگ کے وکیل ہیں, وہ بھی دلائل دیں گے. اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ اب جو عید کی چھٹیاں ہو رہی ہیں, کچھ جو لوگ ہیں ابھی جو پیچھے بچ گئے ہیں ان کو ہم عید کی چھٹیوں کے بعد سنیں گے. تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ کیس لمبا چلے گا جب ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.